Pozdrav svima, dobrodošli u još jedan novi video na kanalu. Danas imamo još jednu stand-up analizu i to za Glory 104 koji će se dešavati sutra u Rotterdamu u Holandiji. Ispred sebe imamo nekoliko pravo dobrih kickbox mečeva koji bi vas mogli zanimati. Imamo neke i domaće borce, odnosno komše iz Srbije. Miloš Cvjetićanin i Rade Opačić se bore također na turniru, tako da bit će zanimljivo, bit će sigurno dobrih mečeva. I danas ćemo čisto da napravimo neke prognoze, predikcije, da prokomentarišemo kako bi to moglo da izgleda, da vidimo ko se s kim bori, čisto da malo poguramo i Glory event i da vidimo šta bi se moglo izdešavati sutra navečer na najvećoj kickbox sceni u svijetu. Prvo ćemo pogledati mečeve iz prelimsa, a mečevi iz prelimsa neće biti nimalo dosadni, odnosno prelimsi su baraba sa main cardom zato što su također uključeni dijelovi turnira, a bit će tu još neki mečeva. Uglavnom da ne peglam sa tim stvarima. Prvi meč koji ćemo gledati sutradan jeste Mohamed Amine protiv Errol Koninga, znači Mo Amin protiv Errol Koninga. Dva borca koji obojica nisu pravi heavyweight. Errol već je stariji borac koji se bori dugo godina, preko 20 godina je tu. Nije prije nastupao u Gloriju, odnosno imao je jedan meč protiv Mikea Kenny koji ga je pobjedio u prethodnom eventu ili eventu prije ovoga. I Mo Amin također jedan momak koji nije bio najuspješniji u Gloriju, ima 7 mečeva u Gloriju, od čega je 6 mečeva izgubio, znači nije se baš dobro proveo, ali pošto je Marokanac i pošto znamo da Glory ima jak lobby za njih, pošto imaju jaku i publiku iz Maroka, tako da nekako je uspio da ostane u Gloriju, nisu ga znači otpisali i evo i sada se bori, ima dobio još jednu šansu i mislim da je ovo njegova, moglo bi se reći, vrlo vjerojatno i zadnja prilika ako bi izgubio ovaj meč. To mu bio sigurno 4 ili 5 poraz za redom u Gloriju, tako da ne bi imalo toliko smisla da se nastavi boriti. S druge strane, Errol Koning, nakon dosta stariji borac, već je on tu negdje pri zalasku karijere. Nije loš bio prošli meč, izgubio je na bodove, ako se dobro sjećam, protiv Mike Kenny, ali mislim da bi ovdje Mo Amin mogao imati prednost da može da pobijedi ovaj meč, zato što mlađi je borac, sigurno da dolazi odlučniji, sigurno da se spremao dobro za ovaj meč, samo je pitanje sada te forme, šta se izdešava u meču, da li će biti na nivou zadatka, ali ja mislim da bi to Mo Amin mogao da pobjedi i to bi bio moj prvi izbor. Mislim da je predikcija Mo Amin pobjeda i to da će ići do kraja. Pišite i vi šta mislite o ovom meču dole u komentarima. Drugi meč poslije toga imamo borbu u featherweight kategoriji, znači Pero Laka, Berjan, u Gloriju svima je teška imena. Berjan Pepoši protiv Ibaneza, Aitor Ibanez, Španac, ima 1-0 u Gloriju, a Pepoši, momak koji je već dugo u Gloriju, 8 mečeva u Gloriju odradio, 4 pobjede od toga, 4 poraza. Zanimljiv borac. Šta li nas čeka tu sada? Ja bih dao malu prednost Pepošiju, iako Ibaneza nešto nisam previše gledao. Vidimo da je također iskusan borac, mislim jednostavno samo da Pepoši ima to veliko iskustvo već u Gloriju, da je već se pokazao na tom nivou, tako da bi mogao vrlo vjerovatno da opet zasja i da pobjedi ovaj meč. Mislim da je njegov prošli meč bio baš težak rat. Pepoši je bio onaj prošli meč dosta spremniji, pokazao se kao pravi ratnik i mislim da bi i ovaj meč mogao da pobjedi i da zablista, taman imao dovoljno odmora, jedno 4 eventa, prije se borio. Mislim da će ovo biti njegova noć sutra i to da bi ovaj meč mogao ići ponovo na odluku. Sljedeći meč koji imamo, još jedan koji nije dio turnira, opet u pero lakoj kategoriji, također vrlo zanimljiva borba Miguel Trindade protiv Bobo Saccoa. Jedan meč koji mene onako dosta zanima, oba borca pravo dobra, mlada, dolaze tek u Gloriji, to jest nisu došli tek u Gloriji, imaju već iskustva, ali nisu sad neki veterani, obojica su mlađi momci i sigurno su obojica željni da se dokazuju, da se pokažu u najboljem svjetlu. Trindade se već borio i za titulu Glorije u pero lakoj kategoriji protiv Peča, izgubio je do duše na bodove, ali stvarno momak je odličan borac, perfektno tehnički radi, pravo je spreman, vidi se da trenira punim gasom i baš mislim, respektujem njega pravo. S druge strane, Bobo Sacco također jedan zanimljiv borac, onako dugačak, visok crnac koji ima opasne napade, također nokauter, ima opasne i noge, jake high kickove, tako da
svašta je moguće u ovom meču da se desi, ne bi me uopšte začudilo kada bi Bobo Sako izvukao tu pobjedu, bit će to zanimljivo, a Trindad je pokazao i prije već da ima nekih rupa da se može desiti da mu prođe udarac, da padne u knockdown i slično, tako da sa te strane vrlo je moguće da Bobo Sako nađe neku rupu i da čak pobjedi ovaj meč prekidom. Trindad isto ima veliku šansu za pobjedom, ima i veće iskustva, moglo bi se reći posebno u Gloriju, ali pogledat ćemo još to sutra, ne mogu dati 100% sigurnu predikciju, mislim opet nekako da Bobo Sako ovdje dolazi opasniji. Idemo na sljedeći meč, Levi Rigters protiv Asadula Nasipova, to je onaj prvi dio teškaškog turnira. Dakle, imamo onaj teškaški turnir, to smo već nekaj komentarisali kako će to izgledati, opet ćemo se podsjetiti sad toga. Ovdje imamo tu sliku čitavog ovoga turnira, znači kako to izgleda, imamo Rigters Nasipova i imamo Laiduinija i Kahaba, oni se bore u jednom turniru, a drugi turnir će biti Cvjetića Nečita protiv Opačića i Majka Kenije. Tako da će onda finalisti da se bore jedni s drugima i onda idu dalje u one ostale. Znači 2 turnira četvorce za ovu jednu noć, da čisto vas uputimo o tome kako se to dešava. I sada imamo znači Rigtersa protiv Nasipova. Iskreno ovdje ne želim previše nešto da komentarišem, mislim da je baš velika šansa da će tu Levi Rigters da pobjedi. Jednostavno čini mi se kao da je mnogo trenutno iskusniji borac, da dolazi sa dobrim nizom pobjeda, pravo ozbiljan, bio u zadnje vrijeme, pobjeđivao pravo ozbiljne borce, napravio problem svakom je doslovno. Ono zadnji meč njegov je bio onaj nokaut protiv Jamal Ben Sadika, koji je bio strašan, a s druge strane Asadullah Nasipov isto odličan borac, Rus koji je onako dosta, mislim, on je Haman polu teškaš, on nije super teškaš pravi, dosta lagan lik, radi lijevi gard, pravo tečno se kreće, udara iz različitih uglova, pravi napade, vidi se da zna dobro boks, pravi ono ruska škola i kickboksa i boksa. S te strane će biti zanimljiv, ali ne izgleda kao da ima neki knockout punch, tako da mislim da je mnogo opasniji Levi Rigters u ovom meču i da bi on ovo trebao da pobjedi. Ali pravo zanimljiv meč, još ovo će biti na prelimima, tako da znate da ćete ove mečeve moći besplatno da gledate na YouTube-u i to je, mislim, baš ono prava premija za sve nas koji obožavamo, koji volimo da gledamo kickboks. I to bi bilo to od prelimsa i to je taj dio koji će početi u 6 sati, čini mi se, vidite. Glory 104 Super Fight Series live u 6 sati na Faceu, na YouTube-u, na nekim kanalima. Uglavnom da znate da imate taj dio da odgledate. Onda poslije tog imamo main card, vjerovatno od 8 na večer i to je na DAZN-u. To će biti pay-per-view, 20 € košta. Sad je fazon ono da zon morate platiti mjesečnu, pa moraš platiti 20 €, ali ima fazon, napraviš novi account i onda možeš platiti samo 20 € i dobiješ 7 dana free trial DAZN-a. Inače, ako već plaćaš, mislim, ja sam prestao plaćati DAZN zato što nemaš ništa od njega, doslovno plaćaš ga bez veze mjesečno, nemaš ništa da gledaš i kada su boks mečevi i kickboks uvijek moraš nadoplatiti dodatno, tako da nimalo mi se ne isplati imati DAZN, bolje mi je napraviti svaki put novi account ako već želim da kupim pay-per-view da gledam. Tako da znate vi ako vam je to opcija. I ovdje imamo sad prvi meč od ovog dijela turnira, to je sada imamo Sofjana Laidunija protiv Kahaba Nabila. Ovo bi moglo otići na obje strane, što se bar ovako kako ja vidim taj meč. Mislim da Laiduni je onako dobar tehnički pravo borac, zna da izbjegava napade, zna i opet da ugrozi protivnika, ima nokaut moć. S druge strane Nabil nije nokaut jer neće sigurno završiti meč na prekid, ali onaj njegov pritisak može da slomi bilo koga. Dosta je težak, vidio sam da se izvagao na 160 kila, da li će, znači 3 runde su, može sigurno izdržati do onaj jaki tempo, dat gas, sad samo da li je Laiduini spreman da ga drži na dobroj distanci, da se kreće oko njega, on je dobar pravo u tome, samo je pitanje kako će se snaći. Ali ja bi išao na to da će Laiduni pobijediti i to da će ići do kraja meča, da će biti pobjeda na bodove. Tako da bi finale ovog turnira očekivao, ovog prvog turnira teškaša, očekivao da bude Sofjan Laiduni protiv Levi Rigtersa i vjerujem da također Levi Rigters tu će biti favorit, da vrlo moguće da će pobijediti, da li na način nokauta ili bodova, vidjet ćemo, opet zavisi od toga kako turnir bude išao, nije sad da dajem neku predikciju, a možda se uopšte ne desi taj meč. Sad zanimljive stvari koje smo svih odavde došli da gledamo, to je s ovih prostora Balkana. Miloš Cvjetićani protiv Alina Nekite iz Rumunije. Mislim da ovdje imamo favorita Miloša Cvjetićanina zato što je jednostavno
trenutno dolazi na pravo dobrom striku, pobjedio ozbiljne borce, one koje nije pobjedio, nije se nimalo obrukao, bio je baš kompetentan u svakom meču u teškoj kategoriji, ovo isto je drugi turnir teškaša. S druge strane Nekitu isto ne možemo, Nekitu, ne znam kako mu se čita ovo prezime, s druge strane Nekitu ne možemo nikako podcijeniti zato što je pokazao se prvobitno. Gledali smo meč protiv Ahmeda Krnča gdje je pobjedio, do duše nakon nije to baš bila neka 100% čista odluka, ali opet pokazuje se da može iznenaditi bilo koga i stvarno jeste ozbiljan momak, samo je dosta mlađi i mislim da jednostavno još nije njegovo vrijeme toliko došlo i da na ovom nivou će Cvjetićanin imati veće i bolje šanse za pobjedom. Mislim Cvjetićanin je lakši dosta od njega, imao je oko 90 nešto kila, Nikita malo teži, pa sad ćemo vidjeti kako to bude tu težinu, ali Cvjetićanin opet izgleda veći od njega, viši je dosta. Mislim da bi mogao on to da pobjedi i to da pobjedi prekidom. Kako tačno nisam siguran, ali vrlo moguće da to ide na prekid, da nećeš na bodove. Poslije toga imamo još jednu balkansku poslasticu kickboksa, Rade Opačić protiv Mikea Kenny. Isto meč koji ne previše da komentarišem zato što Mike Kenna nije toliko iskusan borac, ima oko 8-9 mečeva ukupno profesionalnih. Borio se, bio na prošlom turniru Gloria, pobjedio je onog Errol Koniga, a dok s druge strane Rade Opačić ne treba puno govoriti o njemu, stvarno je lik preopasan, znamo ga svi, borio se u One Championshipu, borio se svuda po svijetu, K1 turnirima, osvajao turnire, znači ima veliko iskustvo na turnirima, tako da će sigurno biti velika prijetnja ovdje. Mislim da će Kenu pobjediti rutinski, da li će ići do prekida ili će ići do kraja bodovima. Obje su moguće varijante, a vrlo moguće da ode na prekid, da Rade to pobjedi prekidom. Poslije toga, ako se u finalu nađu Opačić i Miloš, to će biti pravo zanimljiv meč, nažalost moraju se tu naći, ja vjerujem da će se on naći stvarno u ovom turniru, što kako zna da se desi. Šta se tu poslije može desiti? Pitanje je, ne znam 100% to ni da predvidim, mislim da bi možda čak Milošu dao blagu prednost samo zato što znam da je Rade promijenio tim, sad više nije sa svojim trenerom s kojim je bio dugo vremena, znam koliko to može utjecati na njega, mislim ne znam koliko može utjecati na njega, ali može sigurno i da li je sada 100% načisto s glavom i sa svim nismo još vidjeli, prošli meč mu nije bio toliko težak, ali vidjet ćemo, bit će sigurno zanimljivo gledati njih dvojicu ako se nađu u ringu, a ko bi to mogao dobiti, teško je dati neku predikciju, ali ja bi opet išao tu blagu prednost dao Milošu samo zbog situacije u kojoj se Rade nalazi. Iako inače, Rade bi mi bio inače favorit da nije u situaciji koju trenutno jeste i nakon nokauta i promjena tima i sve ostalo. Neću sad o tome da dužim, idemo dalje. Još jedan middleweight fight, to nije još jedan prvi middleweight fight na ovom turniru. Imamo Brauna protiv Hamusha, znači Sergej Braun protiv Ilias Hamush. Gledali smo Sergej Brauna, doktor za kickboks također iz Kyokushina, odličan borac, kombinira pravo dobro sve, ručne nožne tehnike, a nožne posebno, pravo opasan, može i nokautirati, može sve, borio se u Gloriju za titulu, radio 5 rundi sa trenutnim prvakom, tako da vidi se da je lik je spreman, zna šta radi, onako stariji je borac, iskusanja, a i Hamush isto s druge strane stariji borac, ali po mom mišljenju ni blizu nije kvalitetom kao Sergej Braun, tako da ja bi ovdje išao sigurno na Sergej Brauna da će pobijeti i to da će pobijeti Sergej Braun prekidom. Poslije toga imat ćemo znači ove finale, evo ovdje možete zamisliti sad prvi turnir finale, recimo da bude Levi Rigters protiv Lajdunja, prvi heavyweight final turnir, a drugi recimo da bude Rade protiv Miloša. Vrlo moguće. I onda imamo još jedan meč za kraj. Glavni meč ove večeri jeste Bahram Radžabzadeh protiv Tariha Babeza. Ovo je borba za pojas, znači bit će 5 rundi u poluteškoj kategoriji. Šta se desilo s pojasom? Pa Maslobojev je pao na doping, tako da morao je da, kako se to kaže na našem vacate-a, da umirovi pojas i samim time dođe samo da ga prepusti, njega izgubio. Tako da je Glory vrlo brzo našao zamjenu i koga drugog, znači Tariha Babeza protiv Bahrama. Zanimljiv meč s te strane da bi mogao da traje kratko, zato što znamo kako Bahram radi, nikad ga do sad nismo vidjeli u borbi na 5 rundi, tako ili je radio možda neki meč na 5 rundi, možda ja lupam sada trenutno, ali kao nekako mi se čini kao da uvijek završi ili ranije, što jest uglavnom činjenica, ali dosta brzo završava mečeve, prekidom najčešće, tako da li će ovo dugo trajati,
Ne znam, vidjet ćemo zavisi sve do Hababeza kakav on stil bude imao. Što se tiče Bahrama, znamo da će se sigurno zalijeta, da će ići ludo, iće da ga nokotira i to je sam i rekao. Dosta je lakši, vidio sam na vaganju, ima 92 kile, ali ni Hababez nije puno teža, 94-5 kila u trenerci, majici. Tako da obojica nisu nešto ni da skidaju kile, znači sasvim normalni sa kilažom, sa svime. Biće pravo zanimljiv meč sa obje strane. Ja bih dao blagu prednost Bahramu, i to je čisto zato što ga možda i favoriziram više kao borca, zanimljiviji mi je nekako, iako i Hababez je predobar, pravo srčan lik i sve, ali eto čisto Hababez je u zadnjih, ne znam, 4-5 mečeva bio vazda u toj priči za titulu, volio bi vidjeti kada bi Bahram uzeo tu titulu, a kako bi to bolje bilo vidjeti nego da Bahram uzme to nekim nokautom u njegovom luđačkom stilu. Nemamo više mečeva, to je main card, to je sve što imamo. Napišite mi dole u komentarima šta mislite o ovim mojim predikcijama, šta bi vi mogli da predvidite tu, da li se slažete s onim s čim se ne slažete, napišite mi to dole, čisto da prokomentaršemo malo, pa ćemo i da pratimo kako se sve bude izdešavalo. To bilo to od ovog videa, ljudi, drago mi je da možemo da odradimo ovakav sadržaj i dalje da nastavljamo sa stand-up analizom, 6. epizoda, i da Raja prati, da vas zanima ovo, jer kao što sam, mislim, gledao sam baš bio nedavno, gledao sam baš danas kada sam malo analizirao ove mečeve za sljedeći Glory, koliko je zapravo slabo propraćen ovaj event u Gloriju, koliko niko ne pravi osim Glorija samog, niko ne pravi nikakve ni analize ni ništa posebno, bar ovo sam uspio da nađem, i baš je slabo kickbox propraćen s te strane. Ovo je, kad skontaš, najveći događaj u svijetu kickboksa koji se dešava trenutno, recimo pored One Championship, ali oni opet radi nešto drugo za azijsko tržište, nije toliko vezano ovo za ovaj naš dio svijeta i nisu to neki mečevi vazda. Stvarno Glory ima baš nivo mečeva u vrhuncu svaki put, a da je to tako slabo propraćeno, baš onako malo i žalosno s te strane. Ali eto, zato mi je drago da napravim ovako neki video, čisto možda i nekog drugog zainteresujem ko nije toliko zainteresan, jer sigurno nećete pogriješiti, gledate ovakav jedan događaj u kickboksu, baš rijetko se desi da je neki dosadan meč na najvećim nivoima, vazda je baš tuča prava i bude prezanimljivo 3 ili 5 rundi, koliko je pun gas. Ne može bukvalno, mislim, ko voli da gleda te stvari, sjediš na rubu stolice svih 5 rundi. Tako da to bilo to, hvala vam na podršci koju sam dobio, posebno za onaj video koji sam snimio za nokaut koji sam doživio u posljednjem meču. Baš mi znači mnogo kada vidim koliko ljudi me podržava i koliko stvarno ljudi mi želi dobro i da nastavim sve da radim u fazonu kojem radim, i sigurno i hoću, jedva čekam sada da se vratim u trening, tako da do tada pijem lagano čaj i vidimo se vrlo brzo u sljedećim videima. Os!